Hello everyone! So for today's video di ay no na din migilakaw ni mama sa may linaw kay nami gi-process nga importante kaayo. Unya kay gigutom naman mi hapit sa mi dinhi para maniud to kay grabe sad kayo ang panahon niya kani nga time manggod wala sa ni pamahaw mo na murag nagdiretso na lang mi unya nangaon day mi diri niya nag-claim na lang day ko sa order namo. Unya nagpaabot na di ko sa among order ana no kay gipanggutom na gyud mi niya mao din ni among gi-order chicken fillet og alaking kay gusto ni mama nga makatry pud ani ba unya gamit kaayo si mama ani kay naay senior citizen discount mao na murag naka-save ra sad ko bahala gamay ra gud among budget ani at least nakabanding mi ani nga time ba. Unya while nagkaon di ay no gusto namo nga kauban mo sa among paniud to ani nga time kay gusto lang mi nga makakita mo sa amo kung unsa mi ka close ni mama ug kana si mama grabe kaayo na siya ka supportive sa ako ba. Ug dako kaayo kog pasalamat sa akong mama no nga wala jud ko niya gibiyaan naara gyud siya permi sa akong kiliran mao nga bisag gamay ra jud akong budget ani na-appreciate pud ni mama nga gilibrehan ako siya unya nalipay day siya no nya wa man siya nagmatter og kanang mahalon ba among order bas as long as nga ako siyang gitreat ako siyang gilibrehan gyud dili di ay magmatter kung unsa ka mahalo ng inyong gi-order ani no ang importante sa amo ni mama is ang magbanding magistorya-istorya kung unsay next namong buhaton nya kani nga time di ay no murag nag sige jud mi gunahon ani ni mama kay for almost pila ka bulan sige ra gyud mi kuyog wala gyud mi naglagyo-lagyo ba sige ra gyud mi kuyog dako ka ayo among oras nga nagbanding mi diri sa balay magpundor ako magkuyog ra mi ni mama kung nami importante nga lakaw. Dako kaayo kog pasalamat ani ni mama no kay bisan tuod nga na down ko sige ra jud siya advice nako og naara gyud siya permi nako nga mao nga dili jud ko magunahon og mga negativity ba kay di sad ko gusto nga mag-uol pod ang akong mama bisan tuod dili ko perfect masayop man gyud ta naara gyud si mama willing nga mo advice nako bisan kung sayop ko syempre gikasab-an ko niya mukasaba man gyud na ang atong mama no kay para matul-id ta og madisiplina ta kay sila nga atong pamilya man good mo disiplina man gud na kung sayop ta di man gyud na sila mo disiplina kung sakto ta mao nga murag dako kaayo kog pasalamat sa akong mama nga wa gyud ko niya gibiyaan from the start hangtod karon naara gihapon si mama grabe kung wala si mama ambot lang naunsa nako pero mao na akong giingon sa inyo ha nindot kaayo sa pamati nga magpadayon na lang gyud ta sa atong kinabuhi no kung naadyo tay mga inspirasyon like sa akong mama siya jud akong inspiration akong family akong ate o akong mga pagumangkon salamat gid kaayo nila kay kung dili tungod nila ambot lang naunsa na pero laban lang gyud gihapon ta bisan tuod daghan kitag mga problema laban lang gihapon ta kay di man sa ta pwede nga mag down ta unya unsaon na lang sila akong ginuhuna gyud ang akong mama kay nabi siya kuan pamati sa iyang lawas mo mao nga dili gyud ta magpadano sa atong mga hinanakit no kay naarabya sila nato nya unsaon na lang taon sila nya mag-uol pod taon sila kung unsa ang nahitabo nato mao nga sa mga nay mga problema dinha laban lang gyud gihapon ta sa atong kinabuhi no kaya ra gyud ni nato later on okay ra gyud ni ang tanan pero usahay baya no mo-open gyud ko ninyo dili man gyud ko moistorya ni mama kay di sa ko ganahan ba nga masakitan pud siya maayo kung masakitan man gud ko kay masakitan pud siya di gyud nako ipakita ang akong gibati sad ba nga nasakitan ko mao nga usahay dili na lang ko mo-open niya kay para di sad siya mag-uol pod kay bawal man na siya nga mag-uol og diri na lang ta kutob. Bye! Thank you for watching. Amping mo kanunay.